अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात चैप्टर बाब शशम आज शुरू करना है। हिदायत के सर चश्मे और मुशाहरा इस्लाम, अहले बैत इताहरात, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोगों में, उनके जो घर के लोग थे उनमें से किसी एक के बारे में, जो कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। आज हमने उनका जिक्र करना है, उनके बारे में पढ़ना है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अजीम फर्द हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं। आप रहमत अलैह का नाम अली, कुनियत अबुल हसन, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। नाम क्या था? अली, कुनियत अबुल हसन, हसन के वालिद, और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत, और सैयदुल साजिदीन, कसरत से सजदा करने वाले। इन्हें दो लक़ब से नवाजा गया, ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुल साजिदीन। एक इबादत गुजार और दूसरा कसरत से सजदा करने वाले। आप रहमत अलैह मदीना में 38 हिजरी में पैदा हुए। आप रहमत अलैह का शुमार ताबईन में होता है। आप रहमत अलैह ने 2 साल अपने दादा हजरत सैयदना अली मुर्तजा और 10 साल अपने चचा हजरत इमाम हसन और 23 साल अपने वालिद इमाम हुसैन की तरबियत में गुजारे और मुख्तलिफ अलूम हासिल किए। बहुत सारा इल्म हासिल किया क्योंकि उन्होंने इतने नेक लोगों में अपनी जिंदगी गुजारी। पहले अपने दादा, उनके दादा कौन थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके चचा हजरत हसन और वालिद हजरत हुसैन रहमत अलैह। सैयदना इमाम ज़ैन आबिदीन की इबादत और तकवा में बड़ी शोहरत थी। इस बना पर उन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहते थे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे, अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इबादत करते थे। आप रहमत अलैह की इबादत और रियादत का ये आलम था कि आप फराइज अदा करने के साथ साथ कसरत से बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ा करते थे। फर्ज तो अदा करते थे, साथ नफल बहुत ज्यादा अदा किया करते थे। इसी वजह से वो ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वाले, इबादत गुजार मशहूर हैं। आप रहमत अलैह जब नमाज के लिए वजू फरमाते तो चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता, जिस्म पर लर्ज तारी हो जाती। पूछने वाले को बताते, तुम नहीं जानते मैं किस जात के सामने जाकर खड़ा होने वाला हूँ। गुरबा व मसाकीन, गरीब और मस्कीन लोग या दिगर मुस्तहकीन, जो मुस्तहकीन थे, हक रखते थे, उनकी मदद करना आप अपना दीनी फरीदा समझते थे, अपना फर्ज समझते थे। ऐसे लोगों की मदद करना। रात के अंधेरे में गुरबा व मसाकीन की जरूरत पूरी करते और फरमाते, जो सदका रात के अंधेरे में दिया जाए वो अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। रात के अंधेरे में, ताकि कोई देखे ना, ये दुनिया में किसी को पता ना चले। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को पता चले। इसका अजर अल्लाह ही देगा, लोग नहीं देते आपके किसी भी काम का अजर। तो अल्लाह ताला, अगर रात को आप लोग सदका करते हो तो ये अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। इसलिए बेटे सदका करना बहुत जरूरी है, लेकिन सदका करते वक्त किसी को इल्म ना हो कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। और साइल तक पहुंचने से पहले अल्लाह तक पहुंच जाता है। साइल मतलब जिसकी आपने जरूरत पूरी की है, उसे देने से पहले ही अल्लाह तक पहुंच जाता है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन का इल्म व फजल सबके यहाँ मुसलमा है। इल्म और दीन की मसनद पर आपकी परवरिश हुई। आपकी परवरिश किसमें हुई? दीन पर, दीन के इल्म पर। आप दीन में आप रहमत अलैह इमाम और आलिम का मीनार थे। इल्म का बहुत ज्यादा इल्म था इनके पास। ठीक है, तकवा, इबादत, खुशू खुशू में आप अपनी मिसाल आप थे। हत्ता कि आप रहमत अलैह के अपने दौर के सबसे बड़े मुत्तकी और फकिया होने पर अहले इस्लाम का इत्तफाक था। अपने दौर के सबसे बड़े क्या थे? मुत्तकी और फकिया, मतलब तकवा करने वाले, इबादत करने वाले, अपने दौर के सबसे बड़े आलिम थे। आप रहमत अलैह के दौर के बहुत से बड़े महदस इमाम ज़हरी, आप रहमत अलैह के बारे में फरमाते हैं कि आपसे अफजल खानदान कुरैश में मैंने नहीं देखा। कहना है कि इनसे अफजल खानदान उन्होंने नहीं देखा। मशहूर ताबी हजरत सईद बिन मसीब रहमत अलैह का फरमान है, सैयदना अली बिन हुसैन रहमत अलैह से अफजल कोई शख्स मैंने कभी नहीं देखा। इमाम मालिक फरमाते हैं कि खानवाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अली बिन हुसैन जैसा कदर व मंजिलत वाला कोई नहीं है।
امام شافعی نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا تھا۔ یہ سارا ان کے علم کے بارے میں، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس کے بعد ہے یہ اس مبارک دور کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں نامور صحابہ اور معروف تابعین مشہور تھے، مطلب ایسے صحابہ تھے جو جن کا بڑا نام تھا اور عبادت گزار، اللہ کا حکم ماننے والے۔ مدینہ منورہ میں آپ رحمت اللہ سے قرآن کی تفسیر، احادیث و نبویہ کی روایات اور شریعت کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ رحمت اللہ کے فرزند امام محمد باقر اور رحمت اللہ اور ان کے علاوہ ظہری، عمرو بن دینار، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل تھے۔ یہ لوگ بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ سارے کس سے علم حاصل کرتے تھے؟ آپ رحمت اللہ کے پاس آتے تھے علم حاصل کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ علم سے نوازا تھا۔ ہر وقت دین کی کیا کہتے ہیں تبلیغ میں، اسی کی عبادت میں، اسے پڑھنے میں، اسے جاننے میں یہ لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد ہے ابو سلمہ اور امام الطاؤس رحمت اللہ وغیرہ نے آپ سے حدیث بھی روایت کی ہیں۔ حج کے موقع پر جب ہشام بن عبد المالک اس وقت کا حاکم تھا، اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے امام الزید بن عابدین کو پہچاننے سے انکار کیا تو مشہور عرب شاعر فرازت نے حضرت امام الزین عابدین کی شان میں جو قصیدہ پڑھا، اس کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی سرزمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے۔ اللہ کا گھر اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتا ہے۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزندے ہیں، یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہے۔ انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کیا تھا تو ان کے لیے یہ قصیدہ پڑھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام الزین بن عابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ رحمت اللہ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ کب؟ جب واقعہ کربلا ہوا، اس کے بعد افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ رحمت اللہ فرماتے میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا۔ رونے لگتے، یہاں تک کہ بامشکل ایک لقمہ کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے۔ سانحہ کربلا 61 ہجری کے وقت جب آپ رحمت اللہ کی عمر 23 سال تھی، اس وقت آپ بیمار تھے اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے تھے۔ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموری حکمران جدید کے سامنے لایا گیا۔ کوفہ اور شام میں آپ رحمت اللہ نے اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے۔ کس پہ؟ اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل پر، جو اپنا ایک خاص علمی، ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ ان کے خطبے آج بھی کیا مقام رکھتے ہیں؟ خاص علمی، ادبی اور روحانی۔ معروف سیرت نگار بن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زید العابدین میدان کربلا میں موجود تھے۔ بہت زیادہ بیمار تھے، پھر بھی کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر حضرت امام حسین بن علی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ امام حسین بن عابدین کی کتاب میں وہ دعاؤں پر مشتمل ایک صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا جو صحیفہ ہے وہ کتاب کس نام سے موجود ہے؟ صحیفہ سجادیہ کے نام سے۔ نامور مصری مفسر امام الطنطاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر و مناجات پڑھے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے عام کلام سے بالاخلاص جذبہ و کیف میں کئی کیے گئے اذکار ہیں۔ امام زین العابدین کی ایک اور تصنیف رسالت الحقوق کے نام سے بھی ہے، جس میں اللہ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق، کان، ناک، آنکھ، زبان اور دیگر اعضاء کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی آنکھ کا، آپ کے کان کا، آپ کی زبان کا، ہر چیز کا آپ پہ حق ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے غلط چیز دیکھتے ہیں، کان سے غلط چیز سنتے ہیں، زبان سے غلط بات کہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو گناہ ملتا ہے۔
इस किताब में गैर मुस्लिमों के हकूक का तस्करा भी मौजूद है। आप रहमत अलैह के बहुत से अक़वाले ज़री मशहूर हैं, जिनमें से चंद अजनबी वो नहीं जो शाम और यमन के शहरों में अजनबी हो। अजनबी तो वो है जिसके लिए कब्र और कफन अजनबी हो। पहली बात उन्होंने की है कि वो अजनबी नहीं होता जिसके लिए क्या कहते हैं शाम और यमन के शहरियों में वो अजनबी, शहरी उसे ना जानते हो। अजनबी वो है जिसके लिए कब्र और कफन अजनबी हो। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं बेटे जिन्हें ना कब्र में क्या कहते हैं मुयस्सर आती है ना ही कफन। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आपको मरते वक्त इज्जत से दफनाया जाए, आपको कफन में लपेटा जाए और कब्र में उतारा जाए। अल्लाह की एक नेमत है, इसलिए अपने लिए दुआ किया करो अल्लाह पाक हमें हालत ईमान में और बेहतरीन हालत में मौत अता फरमाए और हमें कब्र और कफन की भी मुयस्सर फरमाए। हर मुसाफिर का हक है कि मुकीम लोग उसको जगह और सकवत में हिस्सादार बनाए। जो भी लोग मुसाफिर हैं, सफर कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग रिहायशी हैं उनका हक बनता है कि वो उन्हें अपने घर ठहराएं। ठीक है। तरबियत औलाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस फरीजे को बाबत तुम जवाब दे हो। आपकी औलाद की तरबियत सिर्फ बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है बेटे, उन्हें अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत देना भी जरूरी है। सिर्फ उन्हें एक वक्त की रोटी दे देना ही आपका फर्ज नहीं है। अल्लाह पाक कहते हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम दो, उसे अच्छी तरबियत दो। वो जो भी सीखेगा कल को माशरे में जैसा भी इंसान बनेगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस फरीदे को बाबत तुम जवाब दे हो, इनकी बेहतरीन परवरिश करो, इन्हें नेक अदाब सिखाओ, इनको अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदारी में लाओ। इस हवाले से तुम जजा या सजा पाओगे। 25 मुहर्रम 95 हिजरी में आप रहमत अलैह ने 57 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। अपने चचा सैयदना हसन बिन अली रहमत अलैह के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन हुए। आप रहमत अलैह की औलाद में हजरत अमाम बिन मोहम्मद बाकिर और हजरत ईसा रहमत अलैह और हजरत जैद रहमत अलैह शामिल हैं। जैदुल आबदीन के मायनी हैं जीनत, इबादत गुजारों की जीनत, पहले वाला लगेगा। ठीक है। वाक़या करबला में के वक्त हजरत सैयदना जैनुल आबदीन की उम्र थी 23 साल। कितनी थी? 23 साल थी। ओके। हजरत इमाम जैनुल आबदीन के चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता कब? वजू करते वक्त। हजरत सैयदना इमाम जैनुल आबदीन के फरमान के मुताबिक सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। हजरत सैयदना इमाम जैनुल आबदीन सुपुर्द खाक हुए किस जगह में? मदीना मुनव्वरा में। आपका मुख्तसर तारुफ करें, पहले वाला पैराग्राफ देखो जरा, ये वाला पैराग्राफ ऐड कर लो। जी बेटे, इसमें से सबसे पहले बताया गया है कि उनका ताल्लुक किस खानदान से था, किनके साहबजादे हैं, उनके वालिद का, उनका अपना नाम, उनकी कुनियत, उनका लक़ब, उसके बाद वो कब पैदा हुए, उनका शुमार किन लोगों में होता है। ठीक है, यहाँ तक कर लो, कब पैदा हुए या उनका शुमार ताबीन में होता है। ठीक है, उनका शुमार ताबीन में होता है। दूसरे वाला है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत और रियाजत के बारे में एक पैराग्राफ लिखे, उनकी इबादत और रियाजत के बारे में। उससे नीचे वाला पैराग्राफ जो है ये आएगा सारा। जी बेटे, सब में बयान किया गया है सबसे पहले कि उनको इबादत और तकवा में शोहरत हासिल थी, उनको इसीलिए ज़ैनुल आबिदीन कहते थे। आपका ये आलम फर्ज तो अदा करते थे, कसरत से नफल भी पढ़ते थे। उसके अलावा नमाज के लिए वजू करते हैं तो उनके चेहरे का रंग क्या कहते हैं मुतगैर हो जाता, जिस्म पर लरस तारी हो जाती। ये सारा करोगे। मसाकीन की मदद करते और कहते कि इसमें से आप लोग याद कर लो और फिर अच्छा सा पैराग्राफ बना के लिख लेना, सारा याद करो। जी बेटे, सारा पैराग्राफ। हजरत इनके इल्मी और अदबी खिदमत, ये अगला पैराग्राफ। जी बेटे तीसरा पैराग्राफ है, इसमें इतना कर लो कोई नहीं देखा। तीसरा पैराग्राफ है बच्चे,
جی کوئی نہیں دیکھا، یہاں تک کر لو ان کی وعدان. اوپر والا کوئی نہیں دیکھا. افضل خاندان قریش میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. فورتھ والا ہے کہ ان کے ہم اثر علماء کرام کے علم و فضل کے بارے میں اچھا ان کے لیے باقی علماء کیا خیالات رکھتے تھے. جی فورتھ والا پیراگراف، اس میں فورتھ والا پیراگراف آئے گا بیٹے. جی پورا. جی اس مبارک دور کی بات ہے، نامور صحابہ اور معروف تابعین موجود تھے. آپ میں سے آپ سے قرآن کی تفسیر حدیث کی افضل حاصل کرنے والوں میں چلے میں اسے تھوڑا شارٹ کروا دوں گی، ابھی تو نشان لگاؤ بیٹے. جی اس کے بعد ہے کربلا میں اپنے والد ماجد سے آخری ملاقات کا حال بیان کریں. نہیں بیٹے، والد سے آخری ملاقات جب انہوں نے انہیں انگوٹھی دی تھی اور نصیحت کی تھی. اگلے پیج پہ ہے بیٹے. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں، اس سے اگلے پیج پہ ہے. جی معروف سیرت نگار طبقات میں لکھتے ہیں مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے. یہ والا پھر آپ یہ اس کا نشان 10 محرم سے لگا لو بیٹے، 10 محرم سے ہی لگا لو صرف اتنا. ٹھیک ہے، یہ 5واں کوشچن ہو گیا آپ کا. سانحہ کربلا کے بعد آپ کے مقصد کی تکمیل میں کیا کردار ادا کیا؟ کہاں سے بیٹے؟ پیج نمبر اور پیراگراف بتائیں. پیج نمبر اور پیراگراف بچے. آگے پڑھو، سارا جواب پڑھو اس کا. ہاں جی اس میں ہم نے پڑھا تھا نا ایک جگہ کہ انہوں نے ایسے خطبات دیے جو اپنے. جی بیٹے یہ پیج نمبر 113 کا آخری پیراگراف، سانحہ کربلا. آپ کو خاندان کے دمشق بیٹے پیج نمبر 113 کا آخری پیراگراف شروع سے سانحہ کربلا کے وقت آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں وہ والا سارا اس میں اینڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی بیٹے، سانحہ کربلا سے لے کے اس کے علاوہ 1-2 لائن اور تھی آگے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا وہ سارا کچھ. چلے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا ہے. شکریہ، اللہ حافظ.